জানাব মাস্টার আনোয়ার সুদে নিজের কমাল্লা জানাব মাস্টার আনোয়ার 47 বছর জিয়ালত করি হারাই ফেলাই বপুয়ান ঘর বাড়ি সুদে নিজের কমাল্লা জানাব মাস্টার আনোয়ার সুদে নিজের কমাল্লা জানাব মাস্টার আনোয়ার हुकुम शिलकारी गुलिर मुंती जायो रे निजर को माल्ला बने आशिल एमपी कान टाइम बुझे जते मिलिटरी हुकुम शिलकारी मास्टर अनवार सुदे निजर को माल्ला जानब मास्टर अनवार सुदे निजर को माल्ला जानब मास्टर पासपोर्ट बानाई नौ फारे पासपोर्ट ऑफिस लाल फोटो बानाई पासपोर्ट बानाई कोमर मीटिंग जाई बल्ला जानब मास्टर अनवार सुदे निजर कोमाल्ला जानब मास्टर अनवार 47 বছর জিয়ালত করি হারাই ফেলাই বপুয়ান ঘর বাড়ি সুদে নিজের কোমাল্লা জানাব মাস্টার আনোয়ার সুদে নিজের কোমাল্লা জানাব মাস্টার আনোয়ার जते मिलिटरी हुकुम शिलकारी गुलिर मुंती जायो रे निजर कोमाल्ला बने आशिल एमपी आरो एनएलडीर सीआरपीपी बने निजर कोमाल्ला जानब मास्टर अनवार सुदे निजर कोमाल्ला जानब मास्टर अनवार 47 বছর জিয়ালত করি হারাই ফেলাই বপুয়ান ঘর বাড়ি সুদে নিজের কোমাল্লা जानब मास्टर अनवार सुदे
सरको